अब्बास सकाए सकीना अब्बास अब्बास सकाए सकीना अब्बास अब्बास सकाए सकीना सकीना अब्बास अब्बास सकाए सकीना दीदार करा दो दरबार दिखा दो ज़व्वार बना दो ज़व्वार बना दो সমস্ত ময়দানে যেখানে যেখানে যুবক দাঁড়িয়ে আছেন মুরব্বী দাঁড়িয়ে আছেন সবাই যদি আজ দুই হাত তুলে মাতম করে পুরসা দেন আমি এই 72 তাবুদের স্টেজ থেকে ওয়াদা করছি সেই আপনাদের সাথে করা ওয়াদা কি পূরণ হবার सैयद मेरे सरदार मेरे मुझ पे करम के इस बार मुहर्रम में बुला मुझको भी दे पे सैयद मेरे सरदार मेरे मुझ पे करम के इस बार मुहर्रम में बुला मुझको भी दे पे इस बार मुहर्रम में बुला मुझको भी दे पे सरकार सरकार मुझको न भुलाना পুরো ময়দানে যেখানে আছেন সকলকে বলছি দুই হাত তুলে মাতম করলে আগামী